Wala kita party guys. Tagi pala kita party na let's do this. Daton ang dada is para alatro daw kami no. Kasi ala kami okay. Ala kami kung nakadala sa kontra. Ayaw pakalele per day. Kasi nakalele guys ko. Kuha nila yung autoclip per akyo. Ama sa iro. Pero kurtaw yung sa pelo ara guys. Pero if kaya picture kaya good ay kurtaw tamang pelo ang kalak kita po. Ay sila kasi kalaw guys. Ay zero guys. I think 5:30 here till tarde is Liga de Mutata. I mean 4 Liga de Mutata sale ala na umaga. Sale na tumaga. Yasa kakel familiar mga order rebentador. Yes, windows mga kita unan. Sige lang guys. For Liga de Mutata sale tumaga. Sila mga rebentador kaya hindi ba sila mag-deliver basta ben sila rebentador 4:30 yabus ka may descansa ni Mutata yung pato over mga 4:30 tapos kami dispute ako ng Mutata kasi abla kami pregunta kami sa rebentador yabla di Mutata oo daw cover akap pa lang yan kami kung kasi to rebenta buskanay kung kaya baka correct may kalperde tamin so buska kami kung nag-iro or kung buska kami kami para alya ugat na tubo para alya puera buska kami kung nag-iro para drain to alya na kasa di amon yung mga sulok-sulok may kami pwede mira kung nag-iro alya pa lang yan puto kaya kami todo kabaya abla di mi or maano or si Mr. Algin sa libre yamira tole kun nel iro or kun yali ba daw di mi lolo pwede atong vlog pero okay lang basta pwede kita back to story kita pwede daw mira si Mr. Algin na di pa di mi lolo